देखिबार पूरा भांगी जाउची केमती चुना चुना पूरा चुना हे जाउची। तो फाइनली देखि परथबे हमर पत्र पांपड़ तयारी हे गला केते सुंदर देखा जाउची देखंतु पूरा कलरफुल दिसछु देखिबार पूरा शीघ्र शीघ्र बाहरी होजु ते बहुत सुंदर पूरा बाहरी होजु माने कष्ट किछ लागु नै आपे आपे बाहर जे छडा हां आपे आपे बाहर जाउची देखिबार ये पूरा 10 सेकंड रो ही होजु भल लागु छ छाकी तरी। हेलो हाय नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज माने मो झुनिकी दीदी माने जे रुसई करे तो तार टे देह खराब हे जाईची माने ज्वर होई दागु हां माने दाउटी ज्वर होईची तो सेत पई से आज वीडियो बनै परियोनी तो सेत पई हम बनाइमी हां टोनी के दी आज वीडियो से बनै मते कहि देइची केमती कोन हबो तो मु आज वीडियोटा बनाइमी। हां तो आज म टोनी के दी वीडियो बनैबो तो आज किसे बनैबो तू आज अरुआ चावल रे पांपड़ बनेगा आ नुवा प्रोसेस रे गुडा बनेबा पत्र रे केमती पांपड़ बनेबे आपण माने देखिबे माने से पांपड़ जे हबो तोरा माने पत्र रे हबो ठीक अछि आपण माने सुनि कि भाबुते पत्र रे किसे पांपड़ हुए तो आमे गुडे जानि छु पत्र रे पांपड़ तयारी सेरा मो भी जान नथि दीदी जानथिला हां तो दीदी करथांता किंतु ता देह खराब अछि सेत पई मते से कहि देछि केरपंगिस करा जिवो करथां सेटा के न बनैबो चावल बतरी देछि फास्ट किसो चावल अरुआ चावल तो चलन तेबे बनिबा पत्र पांपड़ चलन। तो पत्र पांपड़ बनिया पई प्रथम दरकार अरुआ चावल जोटा कि दीदी माने बतरी के रख देतला पानी रे भिजी जाई जेंति ताको गुटे राती बतरी परिबे नने घंटे 2 घंटा पूर्व रू बतरी परिबे 2-3 थर की धोई की पानी रे पकिथिनी तो ए पानी रू एबे एनु छाणी दबा तबे एटा जार रे पकाबो जो कानोटा ग्राइंडिंग करते हबो। तो आमे भी जे पांपड़ बनौछ माने सेटा बहुत टेस्टी भी लागियो ठीक अछि तो देखिबार तो बहुत सुंदर दुसी पूरा तागुटे चटपटा करिया पई हमें से नउछि जीरा दबा और लंका दबा लूण दबा सब तो पाओ जीरा बे दबा हमें हां जीरा बे दबा लंका गुंड दबा तो जीरा और लंका गुंड टिके तो एबे दबा एथरे टिके लूण ठीक अछि तो एटा माने एम्ति सुकला पेस्ट बनी ठीक अछि एथरे टिके पानी दिया जीवो आ एटा पानी जे दिया जीवो बेसी पानिया करा जीवनी मीडियम रे रहइबो एटा हमें देख चाहि कि टिके एटा टिके करबा तो दीदी निजे कोथला बेसी पानी देबेनी से किंतु बेसी पानी दे दीजी तो एबे एटा पानीटा काढीते हबो काढी दबा तबे लंका टिके तो टी बेसी पानी पड़ी जी बेसी पानी देबेनी ठीक अछि स्लाइड टिके खाली पानी देबे जे तू मु बनाउची दीदी बनैथिने परफेक्ट पूरा बनैथांता मु करने भूल भाल हे जाओ एबे ताको ग्राइंडिंग करबा तो दीदी एटा माने ग्राइंडर पेस्ट करथांता तो ग्राइंडर बे खराब हो जाई माने संगे संगे बे खराब होला टिके खाली घुरिला तबे खराब होला एबे किंतु सिलर बाटते बा तो खाली खाली काम पड़ी गला दीदी भाई मु कोल्ला केमती होला ना मु किस जानि पाते ओ देखि परथे सिलरे माने एटा किंतु 2-3 थर पेस्ट करते हबो ठीक अछि तो ये टिके टिके पेस्ट है जे आउ थरे एटा पुनी थरे आउ थरे एटा पेस्ट करते हबो आउ 2 थर करा हबो 3 थर टोटल करना हे जिबा तो दीटा भूल करिला परे टोनी की दी रेडी कर दे पेस्ट पूरा प्लेन भाबर देखरते किंतु टी नालियार को दसचु कारण में लंका गुंड देतले हां हां देखियाल तो पूरा पेस्ट हे सरजी प्लेन भाबर अब मेन दिन से माने पत्र पांपड़ रो दरकार पत्र तो हमें नै जोरा किसे पत्र 500 पत्र नै जा हां हमें 500 पत्र नै छु ढेरगा तो एथरे दीदी बनै की देखियो बहुत माने सुंदर भी दिसियो हमें दीटा कलर बनै माने एटा गुटे धोला कलर गुटे करबा आ गुटे होची रेड कलर गुटे करबा आ ग्रीन कलर का थिने सेटा भी करि पारथांते जेहेतु ग्रीन फ्रूट कलर हम पाखरे नाही पई देई परिबानी पूरा परफेक्ट हे सरची देखन एमती पूरा करिवे हां देखि पारथे एमती पूरा करिए पानिया बेसी पानिया करिएनी कि बेसी टाना भी करिएनी कलर करबा एनु को अधिक काट देबा हला एटा गुटे कलर हो आ गुटे एटा ए कलर गुटे रहबो एरी ओधे देख पारथे ओधे काढी देले ओधे दुबला रखिया ओधे रेड कलर एटा होची फ्रूट कलर एटा देने किछ असुविधा नाही तो देख पारथे एतका हम फ्रूट कलर देजे तापर एटा मिसी दबा ठीक अछि तो देख पारथे फ्रूट कलर देला को केमते रेड कलर पूरा हे गला तो पत्र टिके हमें अलगा पत्र भी नै पारिबे जेमति टिके मोटा हेथिबो से पत्र आ एटा जेहेतु टिके मोटा जेत पय हमें 500 पत्र नै जे आपन प्रथम थरो देखथु जे हमें पत्र रे पुनी पांपड़ बनौछु हां तो एमती पांपड़ माने ओरिजिनल पांपड़ एमती हुए नि ओरिजिनल पांपड़ पय अलगा प्रोसेस तार अछि ता गुल गुल बना जाय किंतु आमे माने टिके यूनिक कर जाऊ पत्र भलिया जेमति हो पापड़टा 500 पत्र नै छै तो सेई पत्र में धोई की तापर पुछि के रखु जो ठीक अछि तो बेटा लगा जाऊ देखि पारथु पूरा भलो भाबरे लगी देबे एथरे तो देखि पारथु के सुंदर भाबरे लागि गला तो एमती पतला भी करिया ठीक अछि मोटा करियानी सेनु गुटे कलर करले एनु गुटे कलर करिया एबे रेड कलर गुटे कर सारजे आ गुटे व्हाइट कलर करिया
ଯେତେ ପତଳା କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ହଁ ଦେଖିବା ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ରଖିଦେବେ। ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇଦେବା। ମାନେ ଆମେ 6ଟା ପତ୍ରରେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଏତିକ ରଖିଛେ ଏତିକ ପରେ କରିବା ତ ଏତିକ ଏବେ ଏଥିରେ ଦବା। ତ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡାର ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଏଇଟା ବସେଇବା ଏବେ। ହଁ ଏଠି ଭାପ ଆସୁଥିବ ଏଇଟାର କଣା କଣା ଅଛି ନା ଏଇଠୁ ଭାପ ଆସିବ। ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇଛେ ତାପରେ ପତ୍ର ଦବା। ପତ୍ର ଗୁଡା ସବୁ ଏଥିରେ ଦବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ତ ଏଥିରେ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ତ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏବେ ହେଇସାରିଲାନି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ହେଇଗଲାନି ଏଇଟା। କେମିତି ତାକୁ ଭାରି ପଡୁଛି। ହଁ ତ ଏପଟରୁ ଦୁସୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇ 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 ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପତ୍ରରୁ ଉଠିବନି ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବ। ହଁ ତ ଏବେ ଏଟା ଆମେ କାଢି ଆଣିବା। ମାନେ ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଦୁଶୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପୁରା ପୁରା ପବନ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପକେଇଦେଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଢାଙ୍କିଦେବା। ହୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପୁରା ବାହାରିକି ଅଛି ଖାଲି ଯେମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ପକା ହେଇଛି ସେମିତି ଖାଲି ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି କରିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ କେମିତି ବାହାରିଛି। ତ ଏବେ ମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ହଉଛି ଆଉ ଏଟା ଏବେ ଆମେ କାଢିଦବୁ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ବନେଇଛୁ ଆମେ ନାଇଁ 3ଟା ବନେଇ ସାରିଲୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଉଛି। ତ ଏଠି ଏବେ ଦିଦି କାଢୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ହଉଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବାହାରି ହଉଛୁ ମାନେ କଷ୍ଟ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ ସେଟା। ହଁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରିଗଲା। ତ ଏଟା ଏବେ ମାନେ ଖରାରେ ଶୁକାଯିବ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ରଖିଦବା ସବୁ। ଖାଲି ଏମିତି କରିଦେଲା ଏଇଠି ବାହାରି ପଡୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡାକୁ। ଯେତେ ପତଳା କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ହଁ ବାହାରି ପଡିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରି ପଡୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ସାଇଜ ସବୁ ପତ୍ର ସାଇଜ ରହିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପତ୍ର ସାଇଜ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପତଳା ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ବି ଶୁକାଯିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଏଟା ଖରାରେ ଶୁକେଇଦବା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଏଜୋଷ୍ଟାର ଉପରେ ଶୁକେଇ ଦେଇଛେ ବହୁତ ଖରା ହଉଛି ତ ଶୁଖିଯିବ ଏଟା ପୁରା। ତ ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଅଧେ ପାମ୍ପଡ଼ ମାନେ ଶୁକି ସାରିଛୁ ଆଉ ଅଧେ ଶୁକୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମାନେ 10 ମିନିଟରେ ଶୁଖିଗଲା ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଶୁଖିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଶୁଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଶୁଖିଗଲା ମାନେ 10ରୁ 15 ମିନିଟରେ ଶୁଖିଗଲା। ତ ଏବେ ତେଲ ମାନେ ଗରମ ହେଇସାରିଲାନି ତ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡାକୁ ଛାକାଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଛାକିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢି ଆଣିବେ ଠିକ ଅଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇକି ଅଛି ନା। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାକିଦେଲେ କେମିତି ପୁରା ଛାକି ହଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦୁଶୁଛୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ବଡ ସାଇଜ ର ବି ହଉଛି। ହଁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛାକାଉଛୁ ବହୁତ ବଡ ବି ସାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଯାଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛାକିତେ ବି। ହଁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପୁରା ପକେଇଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କମ ତେଲ ବି ମାନେ ଟାଣିବ। ପକେଇଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ରେଡ୍ କଲର ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ ଟା ବି ଭଲ ଦୁଶୁଛୁ। ଆହୁରି ଗ୍ରୀନ ଥିନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ। ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଖାଲି ଛାଡିଦେଲାକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ବଡ ବି ହଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପତ୍ର ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲରଫୁଲ ଦୁଶୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବା କେମିତି ମାନେ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ନରମ ଅଛି ନା ଟିକେ ହି ଅଛି। ତ ଏବେ ଦିଦି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କେମିତି ଚୁନା ଚୁନା ପୁରା ଚୁନା ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଶୁଛୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଲାଗୁଛୁ। ପୁରା ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲାକୁ ମାନେ ମିଳି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ବହୁତ ସହଜରେ ବନିଥିଲା ଆମେ ପତ୍ର ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ବହୁତ କଲରଫୁଲ ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ବି ଭାତ। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛେ ବାଇ।